चलिए शुरू करते हैं। कभी देखो वारसी मलंग में आकर देखो इश्क क्या होता है। कभी देवा शरीफ जाकर देखो इश्क क्या होता है। इश्क के पुजारी क्यों खिलते मचलते देखो। हम तो वैसे भी पुजारी से माना जाता है, पहचाना जाता है पुजारी आगे। बेशक हम पुजारी है, मेरे वारिस के पुजारी है, मेरा आलम पना के पुजारी है। अरे पुजारी के बारे में तू क्या जानता है? पुजारी वही होता है जो पूछता है, वही होता है जो पूछता है। उठते भी पूछता है या वारिस, बैठते भी पूछता है या वारिस, जाते भी पूछता है या वारिस, आते भी पूछता है या वारिस। पूजा 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 या वारिस, पूजा या वारिस, पूजा या वारिस। हम पुजारी हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तू दुनिया का फतवा देने वाला दे दे, हम पूजा करते हैं। हम कहते हैं पुजारी हैं, या वारिस। हम पुजारी हैं। चाहे कितने फतेह लगा ले, तू लगा ले, तेरे फतेह मेरी खबर की मिट्टी के, मेरी खबर के मिट्टी तेरे फतेह जला देगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, दोस्तों और साथियों, मेरे सामने एक पाखंडी का वीडियो है जिसमें उन तमाम तर बातों का इकरार और एतराफ कर रहा है कि वाक़यातन हम वारिस शाह के पुजारी हैं, वारिस शाह की पूजा करते हैं। जब कुरान और सुन्नत के मानने वाले अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाने वाले हड्डी फरोश, मुर्दा फरोश, कबर पुज्जा, कबर परस्त कहा करते थे, तो बाज कबर के पुजारियों को चुभन होती थी, एलर्जी होती थी कि हम इन बाबाओं की पूजा और परस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि हम इन बाबाओं का वसीला पकड़ते हैं। लो कबर पुज्जो, कबर परस्तों, मुर्दा फरोशो, ये दलील तुम्हारे लिए है, ये दलील तुम्हारे लिए है। तुम्हारा गुरु घंटाल बबागे दुहल अलल एलान कहता है कि हम वारिस शाह के पुजारी हैं। बोलो, अगर बंदर की पूजा करने वाला काफिर, तो वारिस शाह का पुजारी काफिर नहीं। बताओ, इल्तिजा फरियाद इस्तिमदाद गैरुल्लाह से, इल्तिजा फरियाद इस्तिमदाद गैरुल्लाह से ये नहीं है शिर्क, तो फिर शिर्क किसका नाम है? चूहे का पुजारी मुशरिक, काफिर, मुर्दे का पुजारी पक्का और सच्चा मुसलमान। ये कैसा दोगलापन है? रब्बे कायनात अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये मरदूद वारिस शाह की पूजा, परस्तिश और इबादत और बंदगी करता है, और अपनी जबान से इतने गूंगे बहरों के सामने इकरार और एतराफ करता है। मुसलमानों, क्या तुम अब भी अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं कि ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर से हटाते हैं?
وارث شاہ کی قبر پہ جھکاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ کفر نہیں، اگر یہ شرک نہیں، تو کائنات میں نہ کہیں کوئی شرک تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چاہے کوئی مردے کی پوجا کرے، چاہے بندر کی پوجا کرے، چاہے وشنو کی پوجا کرے، کافر ہے، مشرک ہے، اسی پر مرا، مخلد فی النار ہے، مخلد فی النار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اسی رب کی عبادت اور بندگی کرو اور اسی رب کی دہائی دو، مردوں کی دہائی نہ دو، مردوں کی پوجا پرستش نہ کرو، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی مخلوق کے سامنے سر جھکانا تک منع ہے۔ تم مردے کی پوجا کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، کتنا بڑا مشرک ہے، کتنا بڑا پلید ہے۔ انما المشرکون نجس، پلید، ناپاک، نجس، غلیظ۔ اللہ تو ہی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہماری باتوں سے یہ جلتے ہیں، ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کا اعتراف، اقرار تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو نے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ اس مشرک کو بھی تو ہدایت دے دے، یہی تجھ سے التجا اور فریاد ہے۔